थरे जड़े व्यक्ति गोटे जगार बसी भावुला मोर केमितिका जीवन ए जीवन मते जमा भल लगुना। सब समस्या मो उपरे रही चारिआडे विपद घेरी हुई रही। दिने एमिति एसबू कथा चिंता करुला बेले से देखिला गोटे चिल आसिला। से तार शिकार को पंजारे धरी गोटे गछ उपरकू चलीगला आउ मजारे खाइला। यह देखी लोकटी कहला, वाह केते सुंदर ए जीवन ए चिलर। ना ता पाखरे खाइबार चिंता ना कौनसी डर अच्छी ता पाखरे। खूब आनंदरे से आकाश रे उड़ुची। चिलर जीवन ही असली जीवन। एही चिल तार प्रकृत जीवन नहीं बंचुची। यह भाभी लोकटी आकाश को चाहिला आ जोर की चित्कार करी कहला, जदि मु चिल होई थांती मोर भी किछि चिंता होई न थांता। मु भी बहुत खुशी रे बंची थांती। मोर काहाको भी डर न थांता। लोकटी एमिति 3-4 थर कहिबारु सेतेबेले आकाशरु बिजुली एवं घड़घड़ी मारिबारे लागिला एवं आकाशरु सुबियाकु लागिला, ए मनुष्य मु एबे जहा सुनुछि कोन सत्य अटे? कोन तमे तम जीवन को नहीं भल ना हो? तमे कोन चिलर जीवन बंचिबाकु चाहो? आकाशर एमिति कथा सुनी लोकटी पूरा आश्चर्य होइगला एवं से कहला, हाँ मु चिलर जीवन बंचिबाकु चाहे, कारण मनुष्य जीवन रे बहुत अशांति आउ बहुत कष्ट नानादी चिंता। केमिति ए मनुष्य बंचिबो? किंतु चिलकु देखो खूब खुशी रे बुलुची। जेतेबेले ताकू भोक लागुची से तार आहार खोजी खाउची। हेले हे मनुष्य, मु तुमको सर्वश्रेष्ठ प्राणीर जीवन देइची आउ तमे चिलर जीवन बितेबाकू चाहुछो? थरे भल करी भाबिकी देखो, मु जदि तुमको थरे चिल करिदेली ताहले तमे चाहिले भी मनुष्य जीवन पाई परिबो नाही। यह सुनी मनुष्यटी कहला, हाँ मु तो चिल हेबाकू चाहुथिली। थरे चिल होइगले मु केबे भी कहिबी नाही मते मनुष्य करिदियो बोली। या परे ऊपर शोभिला, हौ ताहले ठीक अछि। तापरे लोकटी चिल होइगला आउ खूब आनंदरे आकाश रे उड़ीबाकू लागिला। आउ मने मने भाबिला, केते सुंदर ए जीवन। एथिरे कोनोसी दुख नाही ना एथिरे कोनोसी चिंता। वाह केते सुंदर ए जीवन। यह भाभी भाभी से आकाश रे उड़ीबाकू लागिला। बहुत समय पर्यंत उड़िला। उड़ी उड़ी से बहुत ऊपर को चलीगला आउ से डेणा बाड़ेबा बंद करदेला। आउ से देखिला संध्या होइगला, तेणु से तल को आसिला। आ मने मने भाबिला, मते रहिबा पई निश्चय गोटिए घर दरकार। तेणु से काठी कुटा जोगाड़ करने लगी पड़ा। काठी कुटा जोगाड़ करी गोटे घर तैयारी कला। से सेठारे राति सारा शोइला आउ भाबिला, सकाळ हेले मते शिकार करने जीवाकू पड़िबो। आउ बहुत आनंदरे यह भाबी भाबी से सेठारे शोइगला। तापरे सकाळ हेला। सकाळ हेलारु से शिकार खोजिबाकू बाहरी पड़िला। बहुत समय पर्यंत शिकार खोजिला आउ से पाइला नहीं। चारिआडे घूरी बुलिला हेले शिकार कौनसी संधान पाइला नहीं। तापर चिल उड़ी उड़ी से जेउठारे बसा करिथिला सेई जागा आड़कू गला आउ सेठारे मन कष्ट रे बसिला। ताकू बहुत भोक लागुथाए। से एबे कौन खाइबो? से सेठारे देखिला गोटे आघात होइथिबा पक्षी। तेणु से ताकू जाई तुरंत धरी नेला आउ तार डेणा को खंड खंड करी ताकू सेठारे खाइला। पक्षीटी को मारी सारिया परे से तार बसा को फेरे आसिला। आउ से भाबिला, हेई पारे से पक्षीटी बीमार पक्षी हेले से जहाँ भी हेउ खाइबा तो मिलीगला ना। एमिति से विचार करी से तार बसारे आराम करने लगिला। शोइबा समय रे भाबिला, काली सकाळे पुणी कौनसी गोटे शिकार करिबो आ खूब आनंदरे खाइबो। तापरे सकाळ होइगला। चिल शिकार करिबा संधान रे बाहरी पड़िला हेले ताकू कौनसी शिकार मिलिला नहीं। चारिआडे घूरी बुलिला
କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିଲକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ବସା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। କାଲି ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗଛରେ ବସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲି ବୋଲି କାଲି ଗୋଟିଏ ଶିକାର ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିଲ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ବସାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିକାର ଯେମିତି ହଉ କରିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ତାର ବସା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଚିଲକୁ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଗଦା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାର ଡେଣା ସେହି କଣ୍ଟାରେ ଲାଗି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା। ଚିଲ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା। ଚିଲ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଜାକିଜୁକି ବସିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ହୋଇଗଲା। ଚିଲ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ତାର ପଞ୍ଜା ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶିକାର କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, କାରଣ ଚିଲର ପଞ୍ଜା ହିଁ ଚିଲର ସବୁକିଛି ଅଟେ। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ ହେବ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲା। ହେଲେ ଚିଲ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଥକା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଜାଣିନଥିଲା ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି। କିଛି କାଉ ଆସି ଚିଲକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଚିଲକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଚିଲ ଏହା ସହି ନପାରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ପଛରେ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଚିଲ ଭୋକିଲା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚିଲକୁ ସବୁ କାଉମାନେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଆଉ ଚିଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ କାଉମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଆଉ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଉଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି କାଉମାନେ ଚିଲକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଦିନସାରା କାଉମାନେ ଚିଲକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଚିଲ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ବସିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ କରିଦେଲା। ସେ ତାର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖ ଆଉ ନିଜକୁ ଭଲରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ଜାରି ରଖ। ଏଇ କଥା କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯାହା ବି ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଯିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ।